বিজেপির মালদহের উত্তর ও দক্ষিণ দুই প্রার্থী হয়ে প্রচারে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুরাতন মালদহের শাহাপুর নিত্যানন্দপুর মাঠে নির্বাচনী জনসভা 11টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনসভায় এসে পৌঁছালেন। তাকে বিজেপির নেতাকর্মীরা মোদীকে বরণ করে নেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে বিজেপি নেতাকর্মী সহ সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে মাঠ ছাড়াও রাস্তার দুই ধারে। সভাস্থল ঘিরে জমজমাট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন খাবারের দোকান। সকলের চোখে মুখেই রয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে খুব কাছ থেকে দেখার চরম আনন্দ, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা। আজ চলছে ভোটের দ্বিতীয় দফার দিন, আর এই দিনে মালদহে করা সভায় স্লোগান দেন এইবার জনগণ সমবেত স্বরে বলে মোদী সরকার। তারপর তিনি মঞ্চ থেকে বাম ও কংগ্রেস তৃণমূলকে নিশানা করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিযোগ করে বলেন, বাংলায় কোনো কাজ করতে হলে কমিশন ছাড়া কোনো কাজ হয় না। মামাটি মানুষের নামে ক্ষমতায় আসা তৃণমূল মহিলাদের মান মর্যাদা নষ্ট করেছে। উন্নয়নের বদলে বাংলায় হাজার কোটি দুর্নীতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী অভিযোগ করেন যে বাংলা একটা সময় দেশের বলিদানের নেতৃত্ব দিয়েছে। সব ক্ষেত্রে বাংলা ছিল আগে। সেই বাংলা প্রথমে বামেদের শাসনে, তারপর তৃণমূলের শাসনে পিছিয়ে পড়েছে। ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं। তৃণমূলের দুর্নীতির ফল ভুগছে জনগণ। এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতিতে হাইকোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, लेकिन बंगाल में टीएमसी ने युवाओं के विकास के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। साथियों, बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष, गुरुदेव टैगोर, डॉक्टर मुखर्जी की धरती है। मैं अपने बंगाल को ऐसे ही पिछड़ते हुए नहीं देख सकता। टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टी के बावजूद 26,000 মানুষ রুটি রুজি হারিয়েছে এই তৃণমূলের জন্য। তিনি আরো অভিযোগ করেন, বলেন তৃণমূল যুব সমাজের উন্নয়নের সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। তৃণমূল যুবকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছে। কেন্দ্র থেকে যে টাকা পাঠায় তা খেয়ে নেয় তৃণমূলের নেতারা। প্রধানমন্ত্রী মোদী মালদহের সভা থেকে একসঙ্গে বাম, কংগ্রেস, তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাজ্যের উন্নয়নে প্রথমে বাম ও কংগ্রেসের পরে তৃণমূল বাধা দিয়েছে। মালদহের দুই কেন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়ে 7ই মে ভোট হতে চলেছে। মালদহ উত্তর এবং দক্ষিণ দুই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু এবং শ্রীরূপম মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। वे चाहते हैं कि बंगाल में वंदे भारत ट्रेनें भी ठप हो जाए। हम कहते हैं कि हमारे मालदा के किसानों का आम और मालदा के किसानों का मखाना पूरी दुनिया में फेमस है। उनकी आमदनी बढ़े, उन्हें ज्यादा पैसा मिले, इसके लिए यहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। टीएमसी कहती है उसमें हमें हमारा कद मिलना चाहिए। साथियों, मां, माटी, मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाने में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक
मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। মালদহ থেকে দেবাশিস পাল এবং দেবু সিনহা রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।